Kasih-Mu tiada bertepi dan hati-Mu tak akan terselami. Terbaik yang Engkau beri, janji-Mu seperti fajar pagi. Hanya Kau yang layak disembah, dipuja, ya Allah. Hanya Kau yang layak disembah, dipuja sampai selama-lamanya. Sebab Kau kudus, kudus, kudus nama-Mu. Shalom ubata ganupan. Shalom. Paima ibu kahita kebaktianta riama hita martonggo. Hasapo mau tuanku setani honam. Patudukon ham ubaku dalam pasangapon ham. Sepusang honam rimol najaon. Amin. Mandoding mahita Haleluya nomor 145 ayat sada tambah 2 tambah 4. Salosi holi mandoding membasa tek ambilan maita. Ringgas hitarup manogu ganup napak manendel na hengkeng. Dodikon hitama. Ringgas hitarup manogu ganup napak manendel na hengkeng hobat. Bai hatani Tuhan na sangat tonggo. Rosuni mabahet i dunia on. Sayulang beda mabiar ganup. Bois kormada gogomu ganup. Asero simbolis laman doramu. Sai tatama Yesus dalam pogogo. Holong hatimu Tuhan ai bata. Pasanganmu tupaki homa. Aganu kamoja dijagololu. Matua homama banam jon maon. Teks ambilan bata bani bot niarion aima na tertulis bani sada raja-raja 10 pitu ayat pitu das bani ayat 24. Ase ibaca hitama secara responsoria. Ase imulai hitama judul bagal ni si Elias ihuta sarpat. Dop piga doka hora mabaai halangi seng robe udan itano ai. Jadi ni Jehova mahugani. Dikat maho lau sarpat na itano Sidon. Anja ijai maho Marianan. Tonggorma domahu hataon sadana boru nama balu ijai marmuduhon ho. Jadi bikat Maria lahu sarpat. Dasosi ia korbangan kita air. Tonggorma adoma sada ijai naboru nama balu masoban. Idilohon mahugani makatahon. Mahua al-hama uba poti ibagasa salabuon. Aseminum au. Sanggana lau ai ia mangalop baai idilohon mause hubani makatahon. Maua boan hamma homa baku satopi ruti. Jadi ini mah somon sitomi manggul Jehova negaramu senggong ruti baku agesada. Sebalik natak sapurul ibagas on. Ambani ai mindak poti ibagas guli-guli on. Tonggor hamma nama sobat-sobat lahu aselau au paturemon mintak ai baku pakabon dari anakku asemangan hanan
nami doai mate. Tapi nini si Elias mahubani ulang ham rusak lao maham bayan ham ma songon nahina tahun muai tapi pature ham lobe baku sadaruti na ete anjaha boan ham ma ai baku dop ai pature ham ma bamu pakon bani anakmu. Songon doa tadi jawaban yang berdalil Israel. Mintak na ibagas sudun ai sen anjay bois. Anja minak na ibagas guri-guri ai sen anjay urang. Das bani ari parohon di Jehovah udan atas tanohon. Dop ai lao manaboru ai ibahen masongon nahina tahun ni si Elias gabe adong ma si panganon bani si Elias pakon bani dak dana ai ganup ari. Ia itak na ibagas sudun ai sen rabois. Anja minak na ibagas guri-guri ai sen urang. Ronggan ubani hata di Jehovah nahina tahun ni bakite si Elias. Dop salpu nama saai boritan ma anak ni naboru tondokon ni ai para tumang do naborit ni ai lanjarotap mahosani. Ini naboru ai mahubani si Elias. Ahaduna menae ubaku ham ala pinai bata narodo ham hape ubaku lawan sinakon dosaku pakon membunuh anakku. Dop ai nini si Elias mahubani boan ham ma baku anak muin. Dop ai ibuat si Elias ma anak ni ai hun bani abingan ni lanjar ibuan ma ia hubabo hu kamar ianan ni anjai itibalhon ma ia bani podoman ni. Dukai iluringo ma ia hubani Jehovah ninima ham Jehovah ne bataku hidup lo hape naboru tolong makina maulu ibayan ham magite na membunuh anakni. Dop ai ipapodo madirini tolu hali i atas ni dak dana ai lanjar dilo-dilo bani Jehovah ninima mahua paula ham mahosa ni dak dana on hubani. Jadi kita ngihur Jehovah masolani si Elias gawe mulak mahosa ni dak dana kai hubani lanjar manggolu ma ia. Dop ai ibuat si Elias ma dak dana ai anja ibuan mahun kamar pardatas hutoru anja ibere ma ia hu bani inangni lanjar nini si Elias ma tonggor ma domba manggolu anak muon. Mini na buruai mau bani si Elias sonana tepe bohoto alam ni batalu ham anja sitong lo hata di Jehovah na luar mumpamanmu. Amin. Main tangar hita ambilan mandoding mahita sian doding ni nomor 127 ayat 1 tambah 2. Jehovah si parmaan au aha pelang hurang ni. Jehovah si parmaan au aha pelang hurang ni nasambot pesta Tarpuji maham Tuhan ibagas parguluhan nami na tongtong menramoti hanami das kubani panorang on. Ipasopat kon ham hanami Tuhan nalaho manangar hatamu bani PA inang ikuriamu GKPS binji on Tuhan. Ase Bapa mangelek mangindo hanami hubamu ase sorap kon hamma tondimu na pasing in huben nami. Ase inma Bapa na mangajari rosi na mamparguguy hanami. Nalaho manangihon
sonai homa age na laho padaskon hatamu. Ondos ma hanami hutanganmu Tuhan, ibagas Kristus Yesus hanami martonggo hubamu. Amin. Horas mahubat tahaganupan. Kita haganupan kuryani Tuhan lebih ma age hubani nasyam seksi inang na adong i GKPS Binjion naman dihuti PA wanita bani sadarion. Hatani Tuhan na ondos batta na tarsurat bani Sada Raja-Raja bindu 10 pitu ayat pitu das kubani ayat 24 aima na membere pangajarion hubata pasal panramotion ni Tuhan dopak juak-juak na isuruh ni. Sonaha idah kita inang humbani keseluruhan bindu 10 pitu nagabe bahagian humbani ambilan taon bahwa isobut do ijai Nabi Elias pada skon hata hubani Raja Ahab bani panorang ai. Terang ipatugah bani lobehan bindu 10 pitu Raja Ahab sendiri selaku raja nama marentah itongah-tongah bangsa ni Tuhan langbe makorjahon harosun ni Tuhan. Tapi sebalik ni doma paroh kon ringis ni nebata. Taridah doai humbani na ibuat ni sada halak na boru na margoran si et boru ni raja halak Sidon. Marhitihon ni on mahoma gabe mubah hapur sayon ni Raja Ahab. Langbe ia persaya. Langbe ia si sombah Tuhan. Tapi sebalik ni Raja Ahab doma berpaling gabe si sombah Baal. Ase marhitihon keadaan on Nabi Elias nagabe utusan Tuhan isuruh ni laho pada skon hata hutongah-tongah ni si Ahab bahwa ahana isobut bani ayat sada hatani dopak Raja Ahab sasitong ni memberi ancaman bahwa nasihol masa di tongah-tongah ni harajaon ai ma logari lang idahon ni si debe udan pakon ombun na memberi pangarusion bahwa masa ma logo ni hari na maningting tumang anjaha lebih terang do isobut izai 3 tahun. Kita haganupan na hinargani Tuhan totu ondo latar belakang landasan masema Elias das huhuta sarpat dokop si ipadas hata ai hubani Raja Ahab isuruh Tuhan do ia ase laho hubah karit anjaha menarik do idah kita sanggah ibah karit naibata memilih manuruh kawak nalaho manromotkan ia ijai kawak do ibahen naibata nalaho pasir sirhon si panganon pakon si inumon hubani Nabi Elias. Tapi dokop siai ahana idah kita bani ayat pitu ipatorang ijai dokop si horah bah karit ai halani lang roh beu dan bani panorang ai isuruh naibata dohoma Nabi Elias bikat huhuta sarpat anjaha ahana idowoi idah kita bani 2 kejadian on bahwa parmisir ni Nabi Elias hu bahkarit parmisir ni Elias huhuta sarpat haganupan ai horjahon Nabi Elias tanpa ada bantahan ase marhitihon niya do boy ma isimpol hion hita bahwa Nabi Elias sendiri persaya do ia dopak Tuhan anjaha boy mahatahonon ta inang bahwa ketika Tuhan mengutus Tuhan do nalaho memperlengkapi anjaha membohali kita ase idah kita sonaha pembohali Tuhan sonaha pangurupion ni Tuhan dopak si Elias bani panorang ai ihuta sarpat bahwa di luar nalar logikata do na ibahen Tuhan nalaho mangurupi ia
bahwa na isuruh ni naibata nalaho mangurupi si Elias bukanlah seorang yang memiliki rumah yang mewah, sedo na memiliki jabatan, sedo na memiliki harta yang berlimpah. Tapi sebalik ni inang bahwa na mangurupi Nabi Elias ihuta sarpat na pasirsirhon si panganon pakon si inumon ni ay ma sadahalak na buru anjaha na dumma mabalu huma. Asa hita haganupan na hinarga ni Tuhan to menarik doon nalaho irimang-rimangi hita. Marhitehon sadahalak na buru nalang memiliki pangkat, nalang memiliki harta ahape anjaha dumma na mabalu ondo ipake Tuhan nalaho mangurupi Elias. Langi patugah memang izon ahana gabe alasan ni Tuhan memilih ay. Tapi nataksi perlunan ibuat hita bahwa Tuhan mampu menggunakan cara apapun yang di luar pikiran ta nalaho mengurupi hita. Ase bani perjumpaan ni Elias pakon sahada naboru nama baluai iha tahun bani teks ni 9 tahun perpanginduan do Elias mahuwa ma ialop hambaku bah otik ibagas tatabuon. Ase minum si Elias itambahi use hatani sanggah nalaho membuat bah si inuman ay si Elias mansuruh homa ase membuat sa topik ruti hubani asimangan iya. Kita haganupan na hinarga ni Tuhan sanggah membuat aik on lang adong komentar humbani inang nama baluay. Tapi dokop si ihatahon membuat sa topik ruti baru ma adong komentar na idah kita humbani na boruay bahwa ihatahon ibagas na pondok sihol subuton ta lang suku persediaan au sahalak na membuat rating ni hayudu anjaha kecukupan pasal si panganon ni si dia lang sukup na lahu si bagi honon dopak Elias. Tapi hita haganupan na hinarga ni Tuhan ahan ni sobut si Elias dopak sadahalak na babulu ay membere sebuah mujizat. Haganupan nitak na ibagas hudon ni ay seng anjay boys anjaha minak na ibagas guri-guri ni ay pe seng anjay hurang. Haganupan ay terjadi marhitehon ni ahan ay sobut si Elias bani ayat 17 ulang marusak ham dalam makatahon ulang khawatir laho maham bahen hamma songon na hinahatahon mu ay. Tapi pature hamma lebih bakku sadar rutina etek anjaha buan hamma in bakku dop ay pature hamma bamu pakon bani anakku. Na memberi pengarusi menolong orang sedo halani marlebih-lebih. Tapi menolong orang marhidehon kata cukup doa pe. Ase hita hagenupan na hinarga ni Tuhan ahana idah kita marhitehon perjumpaan ni Elias pakon sada ladak noburuon domuhu bani topikta na yojur do hape haganupan inang kuria haganupan ase unjah ra menolong berbagi hubani halak naligan totu maningon berprinsip do hita mengikut konteks ni 9 tahun bahwa memberi itu bukan karena sudah berlebih, tetapi memberi halani tanggung jawab doa. Tentu hita haganupan menghitkan hapor sayon tapi maningon do hita mampu hape berbagi, memberi dan menolong hubani sesamata. Halania Tuhan Yesus sendiri do memberi guluh ni hubata ase hita. Boy parsimada ibani harajaon niay. Sedon Allahumma lebih-lebih koninang. Anggo hita pelang boy marsi bere-bere menolong orang lain lang talup hita hata konon sebagai halak na persaya. Lebih kunjay do idah kita homa ahana masa use dokop si parjupahon ni si Elias dopak halak na mabaluay. Kelanjutan cerita iha tahun do
nama rujung guluh ni buruni sahalak nama baluon. Sopat do si Elias ipersalahkon, tapi marhitihon panginduan ni si Elias dopak Tuhan boydo mengguluh use buruni nama baluay. Asa hita haganupan na hinarga ni Tuhan. Ibagas na pondok siol subuton ta ternyata membere diri nalaho mengurupi halak na legan. Lang hape ruti ibere hita hubani halak ruti homa na maningon jaloonta. Tapi idah kita ma bahwa Elias menolong sahalak nama beluai marhitehon keadaan yang lain. Asion managabi pargogo hubata bahwa ketika kita mampu untuk memberi, ketika kita mampu untuk menolong sesama, kita juga akan ditolong Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan jalan lewat orang lain. Ase inang perlu memang kita menjaga kebersamaan dalam kasih. Ase tetap kita saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. Amin. Martongga kita. Tuhan terima kasih ma. Doma iajarhon ham hanami Tuhan marhitehon hatamu. Asiboy hanami Tuhan nalaho marsiru berupan. Tuhan haganupan uhur subil na adong ibaga suhur nami. Keegoisan mengelek hanami hubangu Tuhan. Saya sasap hamain. Salpuhon hamain ibaga suhur nami. Asiboy hanami Tuhan mandalan kon hatamu. Asi hatamuan pe Tuhan ipakeon hanami mon ibagas guluh nami. Asiboy hanami Bapa hadir sebagai penolong. Sonaha ham na dumma menolong hanami humbani dosa. Ajarhon ham hanami Tuhan nalahom makorjahon in. Anjaha pargogoy ham hanami. Asiboy hanami mardingat hatamu rosi natongtong hanami makorjahonon ibagas guluh nami. Terima kasih ma Tuhan, isombahkon nur nami humbamu. Amin. Mandoding mahita haleluya nomor 240 ayat 1 tambah 3. Salose holi mandoding asebuan inang matonggo. Huondoskon bani Jesus haganupon dirikon. Huondoskon bani Jesus haganupan dirikon. Ia do pasang aponku sado kabay golukon. Huondoskon ma bani Jesus si palua. Huondoskon ma Jesus horja apa uhurhon romaham tondui napasi sayurasi uhurhon. Huondoskon ma bani Jesus si Pasadahita hurta martonggo mahita. Puji-pujian pakon terima kasih sombah nami hubamu Tuhan. Halani hapkon hanami das hubani panorang sonarion. Boydope hanami martu pujon. Aima namambahen PA wanita. Berham kesehatan. Guguh rosi malas niuhur huban nami Tuhan. Terlebih cuaca na mendukung. Tuhan, bani panorangon, martonggo hanami, bani keadaan negara nami panorangon, aimana ilanda virus corona. Tuhan, sipata mandole doha nami Bapa, bani na menghadapi keadaan nasionarion, tapi yakin pakon persaya doha nami Tuhan. Hamdo tongtong naman bere guguh
na memberi kesehatan huban nami pribadi lepas pribadi, atape keluarga lepas keluarga, terkhusus hanami Tuhan Kuria GKPS Binjai. Tuhan, martonggodo mahanami bani pamarentah nami, na tetap Tuhan marloja-loja sedia, sundia maaseboy dapot Bapa vaksin untuk mengobati korban na doma hona virus coronaon Bapa. Bereham mahubi sedia hapentaron kebijaksanaan, janah bereham Tuhan dalan hubani sedia, janah yakin persaya hanami Tuhan bani tahun on dapat matongon vaksin obat virus coronaon Bapa. Janah bereham kesehatan hubani pimpinan negara nami hubani tingkat tertinggi, Rosi humbani tingkat terendah, janah bereham hubani sedia hikmat pakon kebijaksanaan Bapa, asiboi sedia mandalankon tugas pakon tanggung jawab ni sadalan hubani harosuh ni hurmu. Tuhan bani panorangon martonggodoh mahanami, bani hasoman nami, atape bagasna kurang jorgit, terlebih Tuhan bani Mama Ingrid. Tuhan, lang botohan nami Bapa, atap ahape naburit ni hasoman namion nadeba, tapi porsaya hanami Tuhan, hamba na memberi kesehatan, hamba na masumasu tambar, rosi si panganon, rosi sinumon ni sedia Tuhan. Halani yakin porsaya hanami Tuhan, hamdo haguluhan nami badi siganup ari. Tuhan, martonggodoh mahanami, hubani hasoman nami na marulang tahun ibagas na samingguon, martambah-tambah tongon umur bereham hubani sedia, martambah-tambah tongon rezeki Tuhan bereham hubani sedia, malah suhur nami Tuhan bani haganupan in, tapi tetap na Tuhan hamar pasu-pasu hubani sedia na marulang tahun bani samingguon, nyombah nami naetek atap penama godang, na ibagas parsikolahan, butuh hamdo Tuhan sunari sistem persekolahan na sistem daring. Rumit do memang Tuhan, humbani segi na mengajar, humbani segi orang tua, sunai humbani segi nyombah. Halani berdampak do memang Tuhan, humbani segi biaya. Tapi po suhur nami Tuhan, hamdo na membere dalan, hamdo na membere pasu-pasu, na mambain haganup Tuhan mardalan ibagas nadear. Tuhan, sunai humani hanami martonggo, humbani orang tua nami nalansia, tapi po suhur nami Bapa, hamdo na memberi gogoh, hamdo na memberi umur na panjang, sunai hajur giton niuhur pakon pikiran Tuhan hubani sedia. Martonggo do humahanami, hubani keluarga Bapa Jonur Damanik, na ibagas panorangon, bagas namar pusok niuhur do Bapa ai pakon keluarga haganup. Halani sada nyombah humbani hutongah ni keluarga on Bapa domayalop ham, tapi persaya hanami Tuhan, hamdo sumber penghiburan, hamdo sumber hagogohon, rosin memberi malas niuhur Tuhan hubani keluarga ai, ase tongon-tongon ma keluarga ai bagas malas niuhur, ase tongon-tongon ma keluarga ai Tuhan tondumu nama pasing nama horjai bagas uhur ni sedia mersada-sada. Tuhan, terima kasih bani ambilanmu bani panorangon nadopi tangar hanami, buedo Bapa namambahin hanami susah memang berbagi, buedo namambahin hanami susah berbagi kasih Tuhan bani panorang nasionarion, tapi po suhur nami Tuhan, bani hahurangan nami, bani kelemahan nami, boy mambahin hanami Tuhan berbagi kasih do pakasoman nami, lampe humbani materi Bapa, humbani parsahap, humbani pambahenan Tuhan, ay pedoma napasangapkon goranmu Tuhan, tapi tong-tong mabereham tondimu na mapasingin na marhorja baga suhur pakon pikiran nami, keluarga nami haganupan Bapa, yondoskon hanami hubamu, betul do Tuhan nambahin hanami sipata mandole bani keadaan nasionarion Bapa, tapi persaya hanami Tuhan, anggo marondos hanami hubamu, boy do lobus haganupan Tuhan, na idopakon hanami bani panorang sonarion, halani boto hanami Tuhan bani haganup sektor berdampak tomangdo, tapi persaya hanami Bapa, hamdo na membere gogoh, hamdo na membere pasu-pasu na marlobih-lobih huben nami Tuhan, pasu na marlobih-lobih huben nami Tuhan,
Sonahimani nasihol mulak teha soman nami pengurus naroh bani Panorangon pakon piga-piga inang. Yondos kon hanami Tuhan terlebih pengurus nami bani Panorangon. Tong-tong Tuhan berham kesehatan hubani sedia. Ibu Tuhan nami Bapa merluja-luja memang pengurus nami on. Tapi pitah pasu-pasu na humbamu ma Bapa namar dapat ne berham hubani sedia. Pasu-pasu kesehatan, pasu-pasu guguh rosi rezeki Tuhan hubani keluarga sedia. Asibo itongon bani huluwi ni arion lambin malas matongon hurni sedia bani nama korjahon. Ahana sepatutni horjahon sedia Tuhan namar harosuh hubamu. Tuhan buedo memang panginduan nami, tapi persaya nami Bapa hamdo na mambereh ahana perluban nami bani Panorangon. On ma Bapa tonggo pakon elek-elek nami ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus nami mertonggo. Amin. Mandoding Mahita Haleluya nomor 258 ayat sada tambat tolu sangga mandoding ipatupuhita magalangan dup salose mandoding ase itutup si parambilan kebaktianta nama si holdo uhur hubani Yesus Tuhakin Nasi holdo uhuru bani Yesus Tuhakin Nalisa sabdo dosaku iurasi uri gei bagasi tanonon masih gantung awamu radoa manirikon panogunoguonmu surah-surani urta pangarapan natalu rosigalu pikirata baitu hata indanu sai pararat mahatani baina sopor sayai atap raope madame galup namang engkarin. Ondoskon hitama galangan ta hubani ne bata. Tuhan saya bata paloka jana hauhani habenu. Terima kasih ma bani paduka kedmu benami dan kembali Panorangon. Sonari katupuhan nami do galangan nami bermu negara hataribahan di terima kasih nami bermu. Sejalo anjaha katu hamba galangan nami on lahu parahatkun harjanu dunia on. Saya payat hamba hanami bagi tanggung jawab nami karena itu kuriamu negara hasaksian ni hapercayaan nami juga. Tiba kesuburan ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jauh hamba galangan apa tonggonannya. Amin. Yang mahina martonggo marhikemu tonggo dan yogako di Tuhan Yesus Bata. Hamba nami dan negeri atas segala kasih laporanmu saya mengharapkanmu saya mengharapkanmu dan bertolak semuanya negeri atas dari hamba nami saya dengan berdoa hari-hari sasap hamba dosa nami semua balasan nami dan dosanya semua nami dosa nami ulangan nami berikan kepada Tuhan Lalu hamba nami bani pangaku ayam dismada jauh aku naguhun apa sama pun sadoka hidup kami. Amin. Jalur hitama pasu-pasu hubungan ya bata. Hidup ini Tuhan Yesus Kristus. Bakal kolom yadi ini bata-bata. Apa persoalan itu dinapasi maka soman kita agar depan. Amin. Oras membata. Oras. Kudus,